श्रीमानो श्रीमान जाएंगे किसी को यार को मठ्ठा में से कर वीडियो करता है बात डायरेक्ट और जो हाफ में घाट उड़े डायरेक्ट देखा गया था से बर्तमाने अगर सामने जो ले डायरेक्ट हाफ पेन हुई देखा गया था से बर्तमाने मार्के 50 টাকার বিল যেমন কি করতে আছে ও ভাই তিন জনে 150 টাকা দিয়ে টিকিট কাটছি টিকিট কাটে পার্ক আইছে ভাই আন্ডার 30 টাকা করছে আর 20 টাকা দেন বোতল দিন দে দিন বোতল নে যান বোতল দেইছে বোতল দে আর বোতল নিয়ে যা কি দেখতাছি না দেখতাছি এখানে এখানে মনে হয় 20 টাকা মেরে জামগা আত্মহত্যা করা মহাপাপ ওই জন্য মরি না ভিডিও সামনে বলে দেখো না